السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, on va voir 3 conseils pour améliorer la prononciation, la phonétique ديالنا، طريقة النطق ديالنا الكلمات باللغة الفرنسية. 3 ديال النصائح، 3 conseils اللي غيساعدونا ان شاء الله باش نتمكنوا من النطق بطريقة صحيحة وبدون ستريس وبدون بلوكاج كلمات باللغة الفرنسية. قبل ما نبدا لا فيديو كنبغي نشكر لا سوسيتي فيزيس بوب اللي صايبت ليا دي كارت فيزيت pour notre chaîne YouTube avec le cadre, un cadre code très avancé. كنشكرهم بزاف وكنصحكم تتعاملوا معها الا بغيتو تشهروا او ديروا لا pub pour votre société ou bien votre chaîne YouTube. 3 conseils pour améliorer votre prononciation. On va voir ces 3 conseils ensemble, Inch'Allah. أول conseil باش améliorer notre prononciation باش نديفلوبي ونحسنوا طريقة نطق الكلمات باللغة الفرنسية c'est travailler seul, s'entraîner seul à la maison. خاصك تدرب بوحدك في الدار. بمعنى لونسي اون فيديو ولا اوديو اللي فيه الكلمات او الجمل اللي عندي فيهم مشكل في النطق او الحروف اللي ما كنطقهمش مزيان ونتريني عليهم بوحدي في الدار. سي ان انترينمون ديال لو مو ديال لا فراز وديال لا لتر و سي ان انترينمون ديال لي موسكل. طريقه النطق الكلمات الصحيحه كتكون بارابور الطريقه ديال لا بوش كيفاش كينطق بها الفم ديالنا هذوك الكلمات باللغه الفرنسيه. اذا premier conseil c'est de travailler seul, s'entraîner à la maison. تريني بوحدي في الدار مزيان، استمع ودير لا فيديو ديال الاوديو ديال الكلمات او الحروف او الجمل اللي عندي فيهم مشكل في طريقه النطق. ثاني conseil c'est de ne pas avoir du stress, ne pas avoir peur. ما نخافش. انا يلاه بديت لو شومان ديالي تعلم اللغه الفرنسيه نقول الكلمه كما بغات تكون. je ne dois pas avoir du stress, je ne dois pas avoir peur. نقولها كما كانت، نقبل نفسي كما انا بطبيعه الحال. يلاه بديت الباركور ديالي في التعلم. donc deuxième conseil ne pas avoir de stress, ne pas avoir peur. ثالث conseil pour améliorer notre phonétique طريقة النطق ديالنا prononciation ديال les phrases ou bien ديال les mots. ثالث نصيحة هي identifier les problèmes liés à la phonétique du maternel ou bien d'enfance. بمعنى ثالث نصيحة هي نشوف شنو هما المشاكل او الكلمات او الحروف او اللي كانت عندي فيها مشكل في الصغر ديالي ونخدم عليها في الكبر. ثالث كونساي راجع ايدونتيفي جميع المشاكل اللي عندي في النطق اللي كانت عندي في الصغر حتى هي السبب ديال لو ستريس والبلوكاج ديالي وعدم النطق ديال صح في الكبار ديالي ديال اللغه الفرنسيه. دونك 3 conseils à adopter pour bien prononcer les mots en langue française. 3 ديال النصائح باش نطور من نفسي نطق الكلمات باللغه الفرنسيه كما شفنا. النصيحه الاولى هي travailler seul, s'entraîner à la maison. نخدم بوحدي ونتريني مزيان في الدار على المشاكل اللي عندي في اللغه. ثاني conseil ne pas avoir du stress, ne pas avoir peur. ما نخافش وما نحشمش وما نستريساش باش ما يوقعش ليا بلوكاج من بغي نطق الكلمات باللغه الفرنسيه. نقولها كما كانت في الاول انا يلا كنتعلم. ثالث conseil identifier les problèmes de phonétique liés à la maternelle ou bien l'enfance. نرجع الحروف او المشاكل اللي كانت عندي في النطق ديالي في الصغر ديالي حيت هي الاساس ديال المشكل
ونخدم عليها دابا حاليا في الكبار ديالي. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو، هاد لي 3 كونساي باش نديفلوبيو لا فونيتيك ديالنا. نرجع نشكر لا سوسيتي فيزيس بوب على لي كارت فيزيت اللي صايبوا ليا avec le carré code, un carré code pour faciliter la publication et le développement de notre chaîne. شكرا لكم جميع المشتركين ديالنا في القناه ديالنا اللي كيشجعونا وما كيبخلوش علينا بالدعم ديالهم. شكرا لكم جميع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.